Hi guys, gumawa po ako ng crispy banana blossom. Ayun na guys, kawali. Ayan, tapos ayan yung aming finished product. Ayan na guys, ang aming crispy banana blossom. Napaka-crispy guys. Harap. Ayun guys, oh. Banana blossom to guys. Banana blossom. Binabad ko sa harina. Ayan. Sarap guys. Ayan oh. Sa kahoy ako nagluluto. Ito yung pinaglutuan ko nung pata. Dito ko niluto. Try natin hanggang sa mag-crispy siya. Hanggang sa maging ganito siya guys. Oh, yan. Taste. Ayan siya guys. Kala mo'y dilis no na crispy no. Sarap. Ayan guys. Thank you for watching.